Christmas Good party. morning Buksu once Bike again. Community. Morning ride to our Christmas party venue para sa Bukidnon Bike Community Group. Atong Christmas party moagi ta og Big Rock. Saka dito downhill enta sa Big Rock, going up na sa denta from Caleb to Kiamo Cafe. So tulo rami kamo mag-participate sa Christmas party karon kay mag-practice pa daw ang uban. Maunin dinhi ang Pine Tree Pass and si Bamboy naghinay-hinay nagsubidad kani siya dili na ni mo naog straight na ni ubos sa Big Rock going to Kiamo Cafe. So mao ni aton 360 view sa atong venue karon. Nag-order na din mig among food para Christmas party. Exchanging gift din mi. So gihatagan, gi-awardan mi og 3 bike jerseys, Salt plus Fin, and pagkauman sa party, uli na dayon. So 4 hours trip, okay na kaayo.